आज्ञा जदि आपणक घरे गोटे गाड़ी अच्छी से बाइक हो किंबा से कार हो किंबा से जेकोसी गाड़ी हो ताहाले वर्तमान सरकार आपण मानक पई गोटे नुआ नियम मध्य लागू करिसंती। आउ जदि आपण माने एही नियमटी को मानु नाहंती बा जदि आपण माने ए नियम विषय जानि नाहंती ताहाले आपण मानकू एकाथरके 2000 टंका रु नेकी 4000 टंका पर्यंत फाइन मध्य देबाको पड़िबो, जहाँकि आपण ऑलरेडी मध्य लागू हो सारी। आउ जदि आपण माने ए पर्यंत ए सबु नियम विषय जानि नाहंती ताहाले ए भिडियोटी को थरुटिए निश्चय देखंतु, काहेकि ना आजिर ए भिडियो रे आमे एही सबु नियम विषय कथा हबा जहाँकि सरकार वर्तमान आपण मानकर गाड़ी को नेकी मध्य लागू करिसंती। तो दर्शक बंधु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे एवं ता सहित भिडियो को गोटे लाइक करिकी चैनल को मध्य सब्सक्राइब करनेबे। तो आज्ञा आपण माने जानिछंती जे सरकार गाड़ी को नेकी आपण मानकर अनेक सारा नियम मध्य करूछंती एवं एसबु नियम को न मानिले आपण मानकू गोटे मोटा अंकर जरिमाना मध्य देबाको पड़ुछि। तेबे एसबु भितरे पुणी थरे नुआ वर्षरु सरकार गाड़ी को नेकू आउ गोटे नुआ नियम मध्य आरंभ करिछंती। आउ जदि आपण माने एही नियमटी को मानु नाहंती ताहाले आपणकू 2000 टंका लेखाए फाइन मध्य देबाको पड़िबो। तो एही नियमटी जेउ मानक पाखरे गाड़ी रहिछि समानंकू कंपलसरी मानिबाको पड़िबो। तो वर्तमान एही नियमटी कोन रहिछि चलंतु ता उपरे आमे टिके नजर पकाई देबा। तो आज्ञा वर्तमान आपण माने मध्य देखि पारुथिबे जे एणिकी कार किंबा बाइक रो बीमा न कले मिलिबो नाही पेट्रोल डीजेल आसिला नुआ नियम। तो आज्ञा आपण माने जानिथिबे किछि दिन पूर्वरु आपण मानकर सरकार आपण बीमा को नै किबा आपणकर जो इंश्योरेंस रहउछि गाड़ी रो सेही इंश्योरेंस को नै कि गोटे नियम मध्य करिथिले जे आपणकर समस्त गाड़ी रो इंश्योरेंस रहिबा बाध्यतामूलक अटे। जदि आपणकर इंश्योरेंस न थिबो ताहाले आपण माने रास्ता रे मध्य गाड़ी चलाई पारिबे नाही। जतेबेले धरा पड़िबे आपणको 2000 टंका रु नै कि 4000 टंका रो फाइन मध्य देबाको पड़िबो। किंतु सरकार पुणी थरे गोटे नुआ नियम मध्य आनिले जे जदि वर्तमान आपणको कार रो किंबा बाइक रो बीमा न थिबो बा इंश्योरेंस न थिबो ताहाले आपण मानको आउ पेट्रोल पंप रे पेट्रोल किंबा डीजेल मध्य मिली पारिबो नाही। एटा मध्य आपण माने मन रखि थांतु, माने आपण माने आपणको गाड़ी रे तेल मध्य पकई पारिबे नाही जदि आपणकर गाड़ी रो इंश्योरेंस न थिबो। तबे चलंतु आहुरी मध्य अनेक सारा नियम सरकार लागू करिसंती जहाँकि मध्य आपणकर ए जगह रे उल्लेख करा जायछि। तो देखंतु जदि आपणकर कार बाइक किंबा स्कूटर को रास्ता रे चलाइबा को चाहुचंती तेबे बीमा कराइबा निहाती आवश्यक। जदि आपणको गाड़ी रो थर्ड पार्टी बीमा नाही ताहेले एबेठारु आपणको पेट्रोल पंप रे इंधन मिलिबो नाही। नूतन नियम अनुसार जेउ गाड़ी रो बीमा नाही सेगुड़ी को भारी जरिमाना मध्य लागिबो। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान आपण माने कोन बुझिले ना जदि आपणक पाखरे कार अछि किंबा बाइक अछि किंबा स्कूटर अछि आउ जदि सेही गाड़ीटी आपण माने रास्ता रे चलाइबा को चाहुचंती ताहाले आपण मानकू बीमा कराइबा निहाती आवश्यक बा आमे जाहाकू इंग्लिश रे इंश्योरेंस कहूचे। तो आपणकर निहाती भाबरे गोटे इंश्योरेंस मध्य रहिबा दरकार। आउ जदि आपणक गाड़ी रो थर्ड पार्टी बीमा नाही बा आपणक गाड़ी रो इंश्योरेंस नाही ताहाले आपण मानकू एबेठारु पेट्रोल पंप रे मध्य इंधन दिया जीवो नाही बा आपणको गाड़ी रे आपण माने तेल पकई पारिबे नाही से पेट्रोल हो किंबा डीजेल हो। ए नै कि सरकार नियम मध्य करिसंती। माने वर्तमान आपण माने पेट्रोल पंप गले प्रथमे आपणकर इंश्योरेंस चेक करा जीवो। इंश्योरेंस चेक कला परे जाई कि आपणको तेल दिया जीवो बा आपणको गाड़ी रे तेल पका जीवो। एटा मध्य आपण माने मन रखि थांतु। आउ देखंतु नूतन नियम अनुसार जेउ गाड़ी रो बीमा नाही सेगुडी को भारी जरिमाना मध्य लागिबो। तबे केते टंका जरिमाना लागिबो ना 2000 टंका रु नै कि 4000 टंका। एटा आपण मानकर दुई चकिया गाड़ी अर्थात बाइक मानक पई रहिछि। तबे आपण मानक आगको मध्य कहबी जे केते टंका आपणकर फाइन मध्य लागिबो। तो देखंतु नूतन नियम अनुसार आपणकर गाड़ी पई मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी बीमा न थिले आपण पेट्रोल किंबा डीजेल किनि पारिबे नाही। केवल इंधन नुहे फास्टैग पई मध्य आपणको बीमार कागज पत्र देखाइबा को पड़िबो।
तार अर्थ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ପଲିସିକୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ତ ଏ ନିୟମଟା ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତା ସହିତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିଲେ ସରକାର କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ତେଲ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ହିସାବରେ, ତ ସେଇ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। এইটা ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଇନ୍ଧନ କିଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୀମା ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲି। ସରକାର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ, ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପରି ଗାଡ଼ିର ବୀମା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ରହିଛି, ସେ 2 ଚକିଆ ହେଉ 4 ଚକିଆ ହେଉ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି DL ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥତଃ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହୁଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏହି 4ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହି 4ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚେକିଂ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି 4ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା 2 ହ୍ୱିଲର ଓ 4 ହ୍ୱିଲର ଗାଡ଼ି ସବୁଠି ଲାଗୁ ହେବ। ଏବେ ଭାରତର ରାସ୍ତାରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଅବୈଧ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଜରିମାନା ଲାଗିବ। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ସେ କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସେ ସମୟରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର କାମ କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧକ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ତ ଧକ୍କା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରୁ କ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଟଙ୍କାଟା ଭରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଥିବ। এইটা ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। এইটা ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ এইটা ଲାଭ। କାହିଁକି ନା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କିଛି ବି ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବ ତାହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରିକି ତାକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ସେହି ଗାଡ଼ିର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେସବୁ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এইটা ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ବାଲାଙ୍କର 2 ରୁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ କ'ଣ କୁହେ? ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂତନ ବୀମା କିଣିବା ସମୟରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ପଲିସିକୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ସେ 2 ଚକିଆ ହେଉ 4 ଚକିଆ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ସେଇ ଗାଡ଼ିର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନରେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ରହିଛି ସେଇ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଲଗାଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तो देखंतु एठारे मु सर्च कर देइछि जे बाइक इंश्योरेंस फाइन इन ओडिशा माने आम ओडिशा भितरे जदि कोनोसी बाइक हिताधिकारी बा बाइक जे चलाउथिबो तांको पाखरे बाइक रो इंश्योरेंस नथिबो ताहाले तांको केते टंका फाइन देबाको पड़िबो। तो देखंतु जते बेले आपण माने प्रथम थर पई बिना इंश्योरेंस रे धरा पड़िबे आपनकु 2000 टंका फाइन देबाको पड़िबो एवं आपण माने जते बेले द्वितीय तो धरा पड़िबे आपनकु 4000 टंका मध्ये देबाको पड़िबो। एइटा मध्ये आपण माने मन रखि थांतु। आ जदि आपण माने 4 चकिया गाड़ी चलाउथिबे ताहाले आपनको केते टंका देबाको पड़िबो फाइन सेटा मध्ये देखंतु मु आपनको देखाई दउछि। तो देखंतु एठारे मु लिखि देइछि 4 व्हीलर इंश्योरेंस फाइन इन ओडिशा। तो देखंतु आपनकर 4 व्हीलर रो मध्ये सेही सेम प्राइस रहिछि अर्थात 2000 टंका रु 4000 टंका मध्ये फाइन रहिछि। तो इंश्योरेंस ता आपनकर निहाती भाबरे करिबा दरकार नचेत आपण मानकर देखंतु ए सब फाइन मध्ये लागिबो। तो दर्शक बंधु वर्तमान आपण माने कोन करिवे ना बाइक बाबदरे हेउ किबा कार बाबदरे हेउ सरकार जहा भी नियम लागू करिसंती बा गोटे गाड़ी रो केउ सब डॉक्यूमेंट रहिबा दरकार आउ केउ डॉक्यूमेंट नथिले आपण मानको केते टंका फाइन देबाको पड़िबो एवं केउ डॉक्यूमेंट आपण माने केमिति तयारी करिवे। जदि ए सब बाबदरे आपण माने डिटेल्स रे जानिबाकू चाहुथिबे ताहाले आपण माने हमकु कमेंट करिवे से बाबदरे मध्ये आमे आपनकु गोटे डिटेल वीडियो प्रोवाइड करिवु जे आपण माने डीएल केमिति बनैबे तार कोन प्रोसेस रहिछि इंश्योरेंस केमिति बनैबे तार कोन प्रोसेस रहिछि आपनको पई बेस्ट इंश्योरेंस कोउटा हेबो ता सहित आपण मानकर अन्यान्य जहा भी रहिछि जे बाइक थिले आपनकर केउ सब डॉक्यूमेंट दरकार कार थिले केउ सब डॉक्यूमेंट दरकार केउ सब डॉक्यूमेंट नथिले आपनको केते टंका फाइन देबाको पड़िबो ए सब बाबदरे डिटेल सूचना मध्ये आमे आपनको दबु जदि आपण माने हमकु कमेंट मध्ये करूछंती। तो चलंतु दर्शक बंधु आशा करूछि वीडियोटा इन्फॉर्मेटिव लागिथिबो तो वीडियो को गोटिए लाइक कर देबे चैनल रे नुआ हैथिले चैनल को सब्सक्राइब कर नेबे एवं ता सहित आपण माने केउ जागारु ए वीडियोटी को देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। तो चलंतु दर्शक बंधु आजिरो वीडियो रे तिकी पुणी देखा हबो आ गोटे नुआ वीडियो रे सथि पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।